नमस्कार ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। काली आमे रीतिजुगीय कवि धनंजय भंजक विषय थियोरी पढ़ी। आज आम तार किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जो गुड़िक कि मु तार किसी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बाहर करीगुड़िक आज डिस्कसन करवा और से पढ़ी ने धनंजय विषय जहाँ भी क्वेश्चन आसो तार आंसर गुड़िक दे पारे। तो चलतु स्टार्ट करवा। रीतिजुगीय कवि धनंजय भंज कौन फास्ट अच्छी आम काली पढ़ी रीतिजुगर सर्वश्रेष्ठ कवि किए थे ना रीतिजुगर सर्वश्रेष्ठ कवि आमर थिले धनंजय भंज। रीतिजुगर सर्वश्रेष्ठ कवि होउचंती धनंजय भंज। धनंजय भंज क्यों राज्य सिंहासन अलंकृत करते काली कही क्यों राज्य ना घुमसू राजवंश राज्य से सिंहासन आहरण कर राजत्व कार्य तुलाउले तेणु से घुमसूर राजवंश राजा थिले। धनंजय भंजकर द्वितीय राणी धनंजय भंजकर बहुत गुड़िया राणी थिले से अन्यतम थिले तांकर द्वितीय राणी जहाँकर निर्देश से सबु कार्य करुथिले किंतु सी ही कौन शेष विष खाद्य विष दे कौन हत्या करते स्टोरीटा मुझे कही तुम मानक आज तार क्वेश्चन गुड़िक करवा। ताले कौन अच्छी धनंजय भंज द्वितीय राणीकर नाम मंडा देवी। मंडा देवी पुत्र किए थे ना नीलकंठ नीलकंठ कारण नीलकंठ केमिति गुमसूर राज्यर राजा हे से कौन निज स्वामी को भी मारिबा पछे नथिले तेणु से खाद्य विष दे मृत्यु मारी देइथिले। धनंजय भंज को किए खाद्य विष दे मारी ना द्वितीय पत्नी तांकर मंडा देवी। नेक्स्ट जीवा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी धनंजय भंजकर एक काल्पनिक काव्य काली कही काल्पनिक काव्य कौन पौराणिक काव्य कौन। काल्पनिक काव्य अर्थात कवि जेगुड़िक कल्पना माध्यम वर्णना करछन्ति अर्थात तार किछि सत्यासत्य न थाए केवल काल्पनिक कल्पना दुनिया रे ताहा वर्णित ताहाको आमे काल्पनिक काव्य कही था। तेणु कौन कौन पढ़ी आम तार चारोटी काल्पनिक काव्य पढ़ी गोटे इच्छावती इच्छावती पढ़ी आ गोटे कौन पढ़ी इच्छावती पढ़ी त्रिपुरा मोहिनी पढ़ी अनंगरेखा मदन मंजरी यही चारोटी होची कविंकर कौन काल्पनिक काव्य। किंतु क्वेश्चन कौन अच्छी ना निम्नोक्त मध्यरु केउंटी धनंजय भंजकर एक काल्पनिक काव्य नुहे श्रीराम विलास कारण श्रीराम विलास कौन रामकर रामायण कथार विषय वस्तु एठार वर्णित तेणु एटा होची एक पौराणिक काव्य माने पुराण उपरे जो काव्यटी आधारित होइतिबो ताको आमे पौराणिक काव्य बोली कहि थाउ। धनंजय भंज पौराणिक काव्यटी कौन ना श्रीराम विलास। धनंजय भंज क्यों चौतीसा रचना करथिले से एक चौतीसा रचना करथिले आमे पढ़ी केली कल्पद्रुम होची तांकर सर्वश्रेष्ठ चौतीसा। धनंजय भंज क्यों अश्वशास्त्र रे ओडिया पद्यानुवाद करथिले से जो गोटे तांकर अश्वशास्त्र थिला सेटा ओडिया रे से कौन रचना करथिले कौन ना शाली हत्र। इच्छावती काव्यटी केते छंद विशिष्ट काली पढ़ी इच्छावती आमर 10 छंद विशिष्ट प्रथम 5 छंद रे कौन लिखाई आ द्वितीय 5 छंद रे कौन लिखाई। प्रथम 5 छंद रे कवि तांकर निजर रचनावली विषय वर्णना करिसेंती बोली आमे पढ़ी ताने एहा होछु केते छंद विशिष्ट ना 10म छंद विशिष्ट। तापर जीवा इच्छावती काव्यर प्रथम छंद रे कौन वर्णित जोड़ा कहली कविंकर निजस्व रचना विषय रे वर्णित कौन वर्णित ना कविंकर निजस्व रचना विषय रे वर्णित। इच्छावती काव्यर शेष 5टी छंद रे कौन वर्णित होइछि ना शेष 5टी छंद रे संस्कृत रचना पंचाशिका आउ बिल्हणकर चौर पंचाशिलास्थ श्लोक जो श्लोक गुड़िक संस्कृत रे रचित श्लोक गुड़िक इच्छावती काव्यर शेष 5टी छंद रे वर्णित। टोटाल तार होची 10टी छंद 10टी छंद मध्यरु 5टी छंद रे कविंकर निजस्व रचना से निजे जहाँ रचना करथिले एवं आउ 5टी छंद रे जो संस्कृत रे सबु श्लोक गुड़िक वर्णित अछि। इच्छावती काव्यर नायक और नायिका नाम स्वर्गपुर रे थिला बेले कौन थिला जेते बेले से माने मर्त्यपुर रे जन्म ग्रहण करि नथिले तांकर पूर्व जन्मर नाम कौन थिला ना नायकंकर नाम थिला कलाकांत आ नायिका थिले कौन कलावती से माने कौन इंद्रकर अभिशाप फल मर्त्य लोक आसी
ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ କଳାବତୀ ଜଣେ ଅପ୍ସରୀ ଥିଲେ। ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରାପରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ କହିଲି, ମଧୁକର ଆଉ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ ନାୟିକା ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟର। ଇଚ୍ଛାବତୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ସେମିତି ସେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ନା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ କ'ଣ ବନମାଳୀ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ସେଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ତାହା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛାବତୀ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କେଉଁ କାବ୍ୟର ରଚନା ପରେ ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଛି? କ'ଣ କେଉଁ କାବ୍ୟ? ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛାବତୀ ରଚନା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଯାଇକି ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଅନଙ୍ଗରେଖା କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଅନଙ୍ଗରେଖା ହେଉଛି 25 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟରେ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଦଳସା। ମାଦଳସା ଜଣେ ଅପ୍ସରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦ୍ରୁମଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ ସେ କ'ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଯାଇ ଅନଙ୍ଗରେଖା ନାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗରେଖା କାଲି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଥିଲି, ଆଜି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ କରଉଛି। ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା କିଏ ଥିଲେ? ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଅନଙ୍ଗରେଖା ଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ଅନଙ୍ଗରେଖା, ଏବଂ କାଶୀନଗରୀର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ କ'ଣ? କୁସୁମକେତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ରସରେ ରଚିତ? କାରଣ ଇଚ୍ଛାବତୀ କି ଅନଙ୍ଗରେଖା, ଏଇ ଦୁଇଟି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ରଚିତ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ଏହି ଭାବ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଇଚ୍ଛାବତୀ ଆଉ କ'ଣ ଅନଙ୍ଗରେଖା, ଏଇ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ରଚିତ। ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରମ୍ଭରେ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ଶେଷରେ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସରେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କେଳି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ଆଉ ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣର ରଚୟିତା କିଏ ହେଲେ? ନା ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ଗୋଟେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଟା କି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ନୋଟ୍ କିମ୍ବା PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଠଶାଳା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତାର PDF ଏବଂ ତାର ନୋଟ୍ସ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି।